sitwasyon nga naa karon. If you are in that situation, very difficult situation, and you think na wala na gid ka sulbaran Nixon, I challenge you to come in front. The presence of the Lord is strongly moving in this place right now. I sense the Spirit of the Lord in this place. I sense the Spirit of the Lord working in this place right now. Come on, I challenge you. Nakasakit o balatian, Nixon, come. No, dool diri sa tubangan, Nixon. Dool sa Ginoo ang imong sitwasyon. Idool sa Ginoo ang imong kahimtang karon. Idool sa Ginoo ang imong sirkumstansya karon, Nixon. Walay lain makatabang nimo. Walay lain, Nixon, na makatabang sa imong sitwasyon. Na makahawas ka na nga sitwasyon nimo, Nixon. Kung dili imo sa nakidool sa Ginoo o pangayoon nimo sa Ginoo karon, ang kaayuhan, ang kasumbaran na nakaproblema nga imong gitubang karon, Nixon. So come on, dare to believe, activate your faith. Dare to believe. This is an altar call, asking people to come down for prayer, to give their life to Christ. Let faith arise. Let faith arise. Open my